କରୁଛ? টিভি দেখুছি ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛ ମାନେ ଟିଭି ଦେଖେ ଛଡା ତମର ଅଲଗା କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଁ ତ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଯୋଉ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଆଗକୁ ଯୋଉ ନୋଟ୍ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଚେକ୍ କରିବ ନହେଲେ ଯୋଉ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ କରିବ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କଣ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଟିଭି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କୁ କଣ ଟିଭି କଣ ପାଇଁ ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବି ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ମାନେ ଟିଭି ଦେଖା ମାନେ ଛଡା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନା ଆଉ କଣ କରିବି ଟିଭି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖରାପ କରିଦବ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଟିଭିରେ କୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖେ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଦେଖ ମୁଁ ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖେ হ্যাঁ হিস্ট্রি কোন হিস্ট্রি তুমি জানিছ কোন হিস্ট্রি জানিছ ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଛି মানে যেতে তুমি মোবাইল সরি টিভি যেতে দেখুছ ইউটিউব রে यूट्यूब सब सर्च करछ को विषय रे माने केवल हिस्ट्री हैं वो एते कथा जानछली वो जानछि कोन करिया जानिनी बा तारे समस्त कौन कह माने टीवी देखिए ना नहीं तो मो बयस जो पिला माने अछंदी समस्त कहीदेव अच्छा जो माने भी तम एज सब पिला अछंदी से माने टीवी रे कौन देखियो दरकार माने टीवी रे देखियो दरकार देखिले खराब कि ना खराब से तम हिसाब रे तम माने तम एज रो भावना विषय तुम कौन कहबो टीवी देखिया कथा किंतु हिस्ट्री हिस्ट्री ମାନେ ତମ ପାଇଁ କଥା ଟିଭି ଦେଖ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖ ଯୋଉଟା କି ଆମ ପିଲା ଆମ ତମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦବ ଏଇଆ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ टीवी देखो किंतु हिस्ट्री देखो ତାରା କା ଦିଆ